Tiprasa bosongni bororok bestekle buihai rangchak richa ganang tong. Bestekle buihai jaga drum tong. Salfake maikopsa chanani boromano hini sema naituk laijao. Atro mura edisi village Mohadev kamini lukurok. Tangila haro nongkhorna nangkha. Faidi khanai nailayano. lahar masuk lai Sungha ka tabu jeo NS company rok chini jaga jomin te chini bagan khaimani nok tong mani nok rok jotono choi mari bai ka tei nosto khlai jabai ka khotigurost tong ka chin belai khe abon bagui no sung tabuk chung lahar kasnan te hama seng phi kwa sung tamu nga ka sung joto jaga na thangka je boro sawa NS rok no sung ka NS rok ka sawa yang government naro thani ka government nok saw chung NS rok naro thani hi saw ka chung boro thanai taba abon bichung no chung emne mang kha tosili kagos ekta chung ro ka sil choi to gui no te kaisa tongo obo DM ni 6 potro পর্যন্ত রই chung kagos rijaka obot bag man thati no tophono borok saw 15 din ni bising chung je khoros khoti thangmani obono chung rina ni sajak abono chung tabo kulu manani nuhu hoya ko tam khoti khanrone tam khoti অংনাবাড়ি কাছে তাবো মানে ক্ষতি দং না নাই তো হাবো মানে অবশ্যই ইনথানাই তে কাছে দङ তেচিনি যা বাগান নক যত ন সেউয়া কই নষ্ট থামাইকা mojagan mutama মোজাগানে বুহা কা 18 মোরা 47 মাইল bagaimana tini lahar masuk kan ও যে চিনি কোম্পানি কাইসাও একবার বিশা কামান পরব চিনি প্রায় ওয়াই বাগান থাংখা বান থাংখা নক সেউই মারিখা নক ক্ষতি থাংখা বড় এরপরে বড় ন কোম্পানির ন শাখা কোম্পানিকে সাও সরকার ন সান্দি জংরি মাইয়াব দাবি পূরণ খাইমাই সরকার অর থাংখাকে সরকারকে সাও কোম্পানি সে ব রাং রিনাই হিসাব ক্ষতি পড়া ব জায়গা থানায় থাঙই পরে চং লাস্ট দিকে বাইদ খাই অবরোধ মা খাইখা খাইমান পরে খা টেলাবারানি SDM ফাইখা ব কাউরি থাংখা 15-20 দিন মধ্যেও जों सल्यूशन खाई रिनाय क्षतिपूरण खाई रिनाय निसाव एरपरे SDPO बो फायखा टेलामारानि मंगियानि OC बो फायखा PWD नि SDO इंजिनियर बो फायखा बरो जे 15-20 दिन परबो नरो क्षतिपूरण खाई रिनाय आपते हिसाव tabuk dorok ni naimane le tamo नाइमा जों बरो जे 10-20 दिन परबो नरो न क्षतिपूरण रिनाय हिंदे जों कागज पत्र बो खायखा অফিস বো থাংখা SDM বো থাংখা তহসিল বো থাংখা থামান পরেও তাবো 6 মাস 7 মাস কাই থাংখা তহসিলে থামান নরনে থানি দাম প্রমাণ দं চিনি প্রমাণ তো মো ভেরিফিকেশন বড় খাইখা ইনকোয়ারি বো খাইখা PWD কো SDM বো কাগজ কাইসারিও চনো 20-25 দিন মধ্যেও সলিউশন খাই দিনে তা আজ পর্যন্ত উনিয়া 7 মাস কাকা নর যে তিনি lahar asuk mane takse jorte ke প্রশাসন রক একেবা সরকার বড় ফাইনর বেকল সালাইছে সালাইয়াকো চং 8টা 8:30 নিসিমি কাসকা takse jorte ke ফাই ফাইয়াকো nong mo jagan bung faই চিনি জাগাত বো মং এমনে কো মং 18 মরা এডিসি ভিলেজ ক্লেयो 46 মাইল आप क्या है इस कंपनी का मैंने आप कौन सा कंपनी में काम कर रहे हैं ये गांव वाले अभी डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग का काम की वजह से जो ये लोग का मतलब नुकसान हुआ है इसका भरपाई कौन करेगा ये पूछ रहे लोग आप लोग गवर्नमेंट को पैसा दे के रखा है पब्लिक लिए तो अभी आप लोग का हाई अथॉरिटी कौन है यहाँ पे आप लोगों का हाई अथॉरिटी कौन है यहाँ पे